वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मुई रंजन कुमार आपण मान के आज वीडियो रे स्वागत करुछा। समस्त को जोहार। तो आमे अच्छु वर्तमान पस्तामुड़ा गाँव रे जेनटा कि आमर सहला लाइन रे गला बाटे ई गाँटा पड़सी। आओ ई जगह के आमे पहुँचीछू। आमर पाखे देखी पारुथिबे जेते भी अछन वयस्कर आज्ञा माने से माने गोटे कला के बचाई के रखीछन। सेति लगे मुई बहुत गर्वित अच्छे जेनटा कि माने आजर छुआ मैंने जेन जिनिस के बचे के रखीछन जदि गुटे आम थुई देमा कि देखे देमा यहाँ काଣା बेले नहीं कहीपारन सेंता जिनिस के बचे के रखीछन। से माँ समले तांको आशीर्वाद करुन कि तांकर कलाटा बची के रही थिबा आउ से जिनिसटा लोकलोचन के पहुँचावार लगी आजर वीडियोटा आपण मैंने निश्चय तांको तांकर वीडियो देखिक आपणकर सहर किंबा आपणकर एरिया के विभिन्न कार्य डाकी पारबे। तो यही गाँव रे 7टा मंदिर प्रतिष्ठा कराइतिला गत वर्ष आ गोटे 6टा मंदिर प्रतिष्ठा कराइतिला गोटे गरुड़ स्तंभ प्रतिष्ठा कराइतिला। तो टोटाल 7टा मंदिर जेन प्रतिष्ठा होइतिला बहुत धूमधाम से आयोजन करिके ग्रामवासी यही मंदिर प्रतिष्ठा के सफल करथिले। आज होचे तार गोटे वार्षिक फेर गोटे उत्सव एटा चली छे। तो विशेष मुई धन्यवाद देमी जेनटा कि अछन मोर पाखे देखि परथिबे हमर मोर मामा। तो नमस्कार मामा भुवन सुना आउ तांकर लगी बोली आज मुई गाँ के आसी पारली। से मते बहुत माने ये करी कांटेक्ट करले और आसबार ले कहले तांकर मंदिर प्रतिष्ठा उपलक्षे आइछा। आउ जेन पार्टीटा जेन अछन आमर खंजनी पार्टी जेनटा कि माँ विंध्यवासिनी खंजनी पार्टी से पार्टी आमर सामना रे ठिया होइछन। तांकर नु किछि मीठा मीठा गीत दीप सुनमा तांकर स्टेज रो प्रोग्राम माने भी देखमा तांकर संगे टिके कथा भी लागमा। हाँ आज्ञा माने मुई जेन टाइम रे छोट थिली से टाइम रे मोर बुढ़ा बापा गोटे बाबा थिले मोर बापार अजा थार माने आउ से एंता खंजनी वाद्य बजाउथिले सेटा मुई देखी जा बोलिक आज भी मते भल लागसी। आउ जेन छुआ माने जेन भाई माने नहीं देखिथिबे सेमान के भल न लगे। आमे से जिनिसटा छोड़ दिनु मोर बुढ़ा बापार हाथ नु मुह नु केनता बजाउथिले देखीछु बोले सेटा गोटे ई जिनिस के देखी देले अछन मते माने सोल लगी जैसे कि मोर बुढ़ा बापा भी बजाउथिले गा। आउ यहाँ दे तो एंता टाइम रे लोग आउ नहीं बजाबार न सबु आड़े तो डीजे फिजे एंता किसी अन्यान्य बजा बायुछे। तो ई जिनिस के जेहेतु बचाई के रखीछन यही गाँव रो भद्र व्यक्ति आज्ञा माने मुई फेर थरे जुहार करछा तांको कि मोर पुराना सुमती मोर बुढ़ा बापार जिनिस मते देखला बे लगी जाउछे। तो आमे टिके कथा लागमा तांकर संगे से मामू मते केनता स्वर कले ओ डाकले टिके कथा लागमा। तो दर्शक माने किछि काना टिको मुई भुवना सुना पस्तामुड़ा ग्रामवासी और रंजन भंजा के मुई भल करी जानसी। तांकर बहुत वीडियो माने अपलोड हेउतु साडा आमे देखसु। दृष्टिहीन कलाकार नु नेगरी समस्त कलाकार के केनागरी गाँ भितरे लुचि रहितबार कलाकार मान को आके नेगरी समस्तंकर लोकरे लोचन करूछन। सेति लई बहुत आमे इच्छुक अछु और बहुत खुशी अछु। बेले आमर पस्तामुड़ा ग्रामवासी रे गुटे विंध्यवासिनी खंजनी पार्टी अछि बेले तांकर तरफ नु आमर पस्तामुड़ा विंध्यवासिनी खंजनी पार्टी भी केना करी आके जीवे और गुटे लोकलोचन के आसबे लोग जानी पारबे एंदा गुटे कला अछि एंदा गुटे वाद्य अछि बोली जानी पारबे। सेति लई बोली मुई रंजन भंजा के बहुत अनुरोध करी डाकली तांकर बहुत मूल्यवान समय के देई करी आज आमर गाँ के आसीचन और इटा चलबुची। ठीक अच्छे बहुत धन्यवाद। माने यहाँ दे आमर जेन अछन पार्टी रो जेन आज्ञा अछन तांकर संगे टिके कथा लागमा तांकर परिचय बुझमा आ गाहक आज्ञा आउ से केनता खंजनी वाद्य के माने ई 2026 एंदा टाइम रे भाबले कि ई जिनिसटा आगे देखामा लोग को बोली के सेटा टिके बुझमा। तो नमस्कार आज्ञा नमस्कार केनता अछन बहुत भल अच्छे आपनकर परिचय टिके देबे। मोर ना मनोज बरिया ग्राम पस्तामुंडा हाँ सहला ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बरगढ़। आज्ञा हमें गोटे खैनी भजन पार्टी टे एटा 2 वर्ष हला सिखलु न किंतु जानकारी नहीं हबार लगे हमें ये यार सर कॉल माने टिके कम मिलु हां कम मिलु छे माने। तो दर्शक मान के हमें टिके आपनकर ई खंजनी वाद्यटा केनता लागसी केनता काना बेसी लोग तो छुआ मैंने आजकल न जानुवे लेकिन जेन आज्ञा मैंने जानीछन खंजनी वाद्य के पूरा जानछन जे भजन आकर गैसन कि सम्बलपुरी भी गैस नहीं भजन भी गैसु सम्बलपुरी भी गैसु हां आ मैं गाहा गए। हां हां आ जते भी आज्ञा मैंने अछन
ସମସ୍ତଙ୍କନୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଟିକେ ନେମା ତ ଆମକେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଯିବା ତ ଆମେ ପରିଚୟ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁହଁନୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଝଲକ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଶୁଣି ପକାମା ଖଞ୍ଜନି ବାଦ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣି ପକାମା ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆକେ କ୍ୟାଁ କ୍ୟାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯାସନ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଦଉନ୍। ଆମେ ଏକ୍ସିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯାଏସୁଁ ହଁ ଆଉ ହଁ ବାବା ଭଜନ ମାନେ ଯେନ ହଉଥିଲେ ଆମକୁ ଡକାସନ୍ ଘି ଫୁଡ଼ା ମାନେ ହଁ ହଁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯାଏସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ବି ଆମକୁ ଡାକସନ୍ ହଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭାତ ଖୁଆଲେ ଏକ୍ସିଆ ହେଲା ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ହେଲା କିମ୍ବା ବାବାମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଘି ପୁଡ଼ା ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ବି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡାକିପାରିବେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମାନକେ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେମି ମୁଇଁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯିବେ ଆପଣମାନେ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରବାର ଦରକାର ନାଇଁନ ଆଉ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେ ଖଞ୍ଜନି ଯେ ବଜାସନ୍ ସେ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ଲାଗଲା ଖଞ୍ଜନି ଶିଖିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଟିକେ ବୁଝିଦେମା ତ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୋର ନାଁ ଦିବାକର ବରିହା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖଞ୍ଜନି ବାଦ୍ୟ ବଜାସି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ଆମର ଖଞ୍ଜନି ଭଞ୍ଜନ କରବା। ହଁ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିଛୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଗକେ ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିଖିବାରକେ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମେ ଡେରି ନାଇଁ କରୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଗାଇବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ କାଁ କରି ବେଲେ ଇହାଦେ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜମାନା ବେଲେ ବେଶୀ ଭଜନ ନାଇଁ ଗା ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନଟେ ମତେ ଶୁଣବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଶୁଣାବେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଶୁଣାବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପୁଣି ମିଲମା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ନେଇକିରି ଯିମା ଏଛାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ ଭଜନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଲା ଗୋଟେ ଶୁଣି ପକାଉ। গোলার মালিক লাগুছে সোর এ গোলার মালিক লাগুছে সোর রে কলা কাহ্ন কলা ভমর ছাড়ি নে জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর এ গোলার মালিক লাগুছে সোরা গোলার মালিক লাগুছে সোরা রে কলা কানো কলা ভমর কলা কানো কলা ভমর কলা কানু কলা ভমর ছাড়ি কানু কলা ভমর কলা কানু কলা ভমর কলা কানু কলা ভমর গোলার মালিক লাগুছে সোরা এ গোলার মালিক লাগুছে সোরা রে কলা কানো কলা ভমর ছাড়ে নে জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর তুমি যদি কানো জীব মথুরাকে মরি জিমু ভালি ভালি এ কানো মরি জিমু ভালি ভালি তুমি যদি জীবনী কলা কানু মরি জিমু ভালি ভালি কলা কানু মরি জিমু ভালি ভালি তোমার সঙ্গে আমি সবে যা করি মু সবু তগ পর গুয়ালি এ কানু সবু তগ পর গুয়ালি তোমার সঙ্গে আমি সবে রাখি সবে তগ পর গুয়ালি কলা কানু সবে তগ পর গুয়ালি তুমি যদি কানু জীব মথুরাকে মরি জিমু ভালি ভালি এ কানু মরি জিমু ভালি ভালি তুমি যদি জীবনকে গোপাল মরুথি মু ভালি ভালি কলা কানু মরুথি মু ভালি ভালি তোমার সঙ্গে আমি সবে যা করি মু সবু তগ পর গুয়ালি এ কানু সবু তগ পর গুয়ালি তোমার সঙ্গে আমি সবে যা করি
সবে তো গোপর গুয়ালি কলা কানু সবে তো গোপর গুয়ালি চিনা হেবা কে মনা হেবা কে চিনা হেবা কে মনা হেবা কে চিনা হেবা কে মনা হেবা কে হেবা কে মনা হেবা কে চিনা হেবা সতে গো পপুর রে কলা কানো কলা ভমর ছাড়ে নে জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর ছাড়ি নেই জগ মথুরাপুর কদম তলে বসিয়া হো কলা কানু কিয়ে বজুথু বাবেণু এ কানু কিয়ে বজুথু বাবেণু কদম তলে বসিয়া হে কলা কানু কিয়ে বজো তু বাবেনু কানু কিয়ে বজো তু বাবেনু দুঃখ সুখ আমি সবু ভুলি ଯିମୁ ତୁମର ବେନୁ ଶୁନୁ ଶୁନୁ ଆଉ କାଲୁ ତୁମର ବେନୁ ଶୁନୁ ଶୁନୁ সুখ সুখ সবু আমি ভুলি যিমু তোমার বেনু শুনু শুনু আয়ে কানু তোমার বেনু শুনু শুনু কদম তলে বসিয়া হো কলা কানু কিয়ে বজুথু বাবেণু এ কানু কিয়ে বজুথু বাবেণু কদম তলে বসিয়া হে কলা কানু কিয়ে বজো তু বাবেনু হে কানু কিয়ে বজো তু বাবেনু দুঃখ সুখ আমি সবু ভুলি ଯିମୁ ତମର ବେଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏ କାନୁ ତମର ବେଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ সুখ সুখ সবু সবু ভুলি করি শুনু বেনু বেনু হে কানু সবু কিছু ভুলি দেমু কলা কান চিনা হেবা কে মনা হেবা কে 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 চিনা হেবা সতে গো পপুর রে কলা কানো কলা ভমর ছাড়ে নে জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর শাড়ি নে জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর শাড়ি নে জগ মথুরাপুর কলা কানো কলা ভমর ছাড়ে নে জগ মথুরাপুর কলা কানু কলা ভমর শাড়ি নে জগ মথুরাপুর কলা কানু